हेलो फ्रेंड्स आम आज आसे पहुँच जाइचु हैदराबाद बिरला टेम्पल। वर्षा तो होता जोर आम बाहर बेलू एवं वर्षा छाड़ी गला आम आसे पहुँची गलु। आसला बेलू बेल बुड़ी गला भीतर तो फोन आलाउ ना आम बाहर फोन थोड़ी भीतर को जीव मंदिर दर्शन करूँ आसिक बाहर फोटो फोटो उठेबू। अरे मैं तुम फोटो उठौनी मैं तुम वीडियो बनाऊे फोटो उठाऊँ। अरे मोर टे किए फोटो उठाओ कहीं भी सुन मंदिर दर्शन कर सारा पर एपटे ही आसब एपटे आसला पर आउ से भीतर को छाड़ आम भी मंदिर बाहर को पलि आसिलु। जाऊँ अरे अरे एमती
ଚାହୁଁଛ କ'ଣ? ମୁଁ ଯାଉ ଚାଲ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି, ମୁଁ ତମ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ଯାହା ହଉ ସାର୍ ଗୋଟେ କ'ଣ କିଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ, ଚଷମାଟି କିଣିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ନେବେ କି ନ ନେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମିରରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ ହିରୋ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ହଁ ସେଇ ଚଷମାଟେ ନିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ନିଅ। ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସାର୍ଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଉନି, ସେ ଆହୁରି ଦେଖିଲେଣି, ଶେଷରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଆଣିକି ଆସିବେ ଲାଗୁଛି ତ। ଏବେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା, ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।